nayo election ne program protest se naimani ek naipin detention dino wasi nadi kita sebut dino abun polisi Bukharas polisi panik kalau sebenarnya angni je pun naik terus kalau wasi sebenarnya last ang समस्त voter rokno koni nayo takoro bokoro tabak sung pulane joraya walane joraya kablane joraya मुक्ति खिगलाने जराया तबक सिनी जरांग खाकरा खाये ये बीजेपी आईपीएफ जे सरकार बिन अन्याय अत्याचार अभियान विरुद्धे सबाना भाग्य कतर खाइमा तबक खाकामने ने कक चलिने ने कक वालाने ने कक बुलाने ने कक फुंकिने कक सालाये लाये और पुरेने ने कक गया तबक नि ये जे 2023 निर्वाचन सिनी थिनी balai keno kubui nobo mane ang barbar no sao sanai nayo obo sini bagai sini kapal baheng nai sini tinang baheng nai obo nirbason ekta ঠিক নাই sengje kubui no Mizoram thangi Mizo mukhomantri no Nagaland thangi Nagaland mukhomantri no Tripura jat tongai Tripura jani bororok Tripura mukhomantri no ungmada nuk no অনির্বাচন আবার ঠিক নাই অনির্বাচন ঠিক নাই সিনি বেকার যুবকরা বনি থিনাং তামং নাই শত শত ইঞ্জিনিয়ার পাস নার্সিং পাস খাইজাক বিএড খাইজাক বিএ পাস এমএ পাস অব তো সানাসে ককরিখা অথচ চাকরি করে বাকরি করে Tripura রাজ্য কোনো ইন্ডাস্ট্রি 169টা রেজিস্টার চিকন মাঝারি চিকন ইন্ডাস্ট্রি তংবাইবানি এই যে বর্জন গ্রোথ সেন্টার প্রায় 40টার কাছাকাছি ইন্ডাস্ট্রি তংমানি এই বিজেপি আইপিএফ সরকার ফাইনি ইয়া গল তিনি মাত্র 17টা 18টা মাত্র কথা তাই ব্যবহার না থই জাকারে খারি থামাই তার নেবাগে এই বিজেপি নি জুলুম বাজি নেবাগে গাকাই শিকলারংনি এমাং নুংদানি জায়গা পর্যন্ত করিখা গাই বিনি থিনাং তামংনাই তাকলাই 2023 নির্বাচন নির্বিচিন্তি নংনাই বকে সেংতাবক মানসুকি দङ 2.5 লক্ষ শিকলারংনি কর্মসংস্থান जों খাইনাই একদিকে চাকরি বাকরি তো যা শূন্য যে বর্তমান পুরান খাইনাই আবনি ইয়াগুলো ও যেখানে যে শিল্প কারখানা তমনি বর্জং নগর যারা জাকারি থাকা আজাগা কাটাতে শিল্প কারখানা খাইনাই সাব্রম খাইনাই দুকলি রেল স্টেশন नि गानाव आरो खाइनायनि बागै अलरेडी बाफ्रन तंफुरुन जागा नारक जाक दङ सारिदिके बाउन्डारि जाक अ जागा ताइ कैसा अबाहाय ग्रोथ सेन्टार नंनाय नि कुमारघाट नंनाय एटलिस्ट त्रिपुरा राज्यआव प्राय लक्षाधिक तामनाय इन्डास्ट्रियाव सामुं खुलबै सामुं जाते ताङै मानातै अबो ठीक खाइनाय ओ 23 नि निर्वाचन আর তাবক যারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সামং টাংনাই রক লেবার হিসাবে মা তাঙ্গো লেবার নি পেমেন্ট মানো আরে লেবার বো তা মনাই ও লেবার বো বন্তি লেবার সাধারণ নরমাল লেবার হিসাবে কিন্তু বনসং ট্রেনিং রুয়াকো যদি স্কিল লেবার খাই যদি সামটাং মানক্লাই বিনি সামংনি চাকরিনি নিরাপত্তা তংখামু অবো তিনি সরকারनि কোনো ব্যবস্থা করে Angka apa nih bagi no, sini siklan tinang tamang nai, poli nai dong nih, poli shot tamang nai, tini poli kah sakri kere, tini poli nani tanggo, iskola tabuk
খুমপুইতে একাডেমি হাই স্কুল সেজাখানে আগি বই খাতা জুতা মজা ব্রাশ সাবান পর্যন্ত এই পরিমাণ স্কুল আছে তাবো বিদ্যাজ্যোতির নামে কয়েকশো তামনাই 1400 1500 1600 টাকা রাংনি প্রতি নাগো আপাকে তিনি শিক্ষানত লাঙি থাকা ओमफ्राय जे परिणामनि थिनां तामुंनाय निर्बाचन थिकनाय 1,35,706 जन बाता तानजानाय बरनि थिनां बरनि भबिष्यत तामुंनाय बरनि बिसिंग थिकनाय बरनि बाता फिरगो जामानो नाके तानजाखा सेसंखा आहायकेनो बखानि ताननाय मकल मुक्ति यरै बिनि लामा सनाय नांनाय आबो थिकनाय ओ 23 नि निर्बाचन 10,323 माला एखाने खाकामाने क 151 जन तंगमनि उसिगांगताय खरसा थै तब 152 जना तब जुदि 10,323 इ बामफ्रन सरकार फाय जुदि बनि चाकरि निश्चित सुनिश्चित खैमिया गाकाय ओ थैनानि संका जे बसे कलकन अबनो कुनु ठिकाना तंगला आबनो बगै बिनि थिनां तामुंनाय ओ देशनि निर्बाचन नि बिसिंथि ओ बसाक गाजै दाखर बखर बालाय खेनो थाङै तंनायनि बागै सिनि इ जे ताबो जे निर्बाचननि जे लड़ाई चलि दङ अ लड़ाइयाव भुलता खालि बायदि जों आं प्रत्येकबानो मा सावो जे सिनि थिनांता मुंनाय थाजों पुलानो जे कक साइचांमानि मिजोरामाव थाङो मिजोराम मुख्यमन्त्रि नागालेण्डआव थाङो नागालेण्ड मुख्यमन्त्रि त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा मुख्यमन्त्रि ओङै दामानो अबो थिकनाय अ निर्बाचन बिसिंथि गाजै बालाय खेनो नांखक माने अ निर्बाचननि बिसिंथि थिकनाय संजा कमा जागनायनि किरि तंमानि आबोनि बागै केबो त्रिपुरालेण्ड केबो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड केबो बा 125 तम संविधान संशोधनी बिल पास खेनायनि दाबि एडिशन टाइम बिसे क्षमता नानि सर्वोच्च सांविधानिक क्षमता प्रयोगखै लैंड लैंग्वेज कल्चर प्रोटेक्ट खाने दाबि खायतो मनि जरावसे तिनि सीए खायै एनआरसी खायै कमुनानि जागानो तमनाय खासो पुसो खायै तिसाका आओ आइन ओंखा ओ आइन न तबो प्रयोग खायनाय खादा खायजोंनाय ना आबनो बन्द तन्नाय आबो एकटा राज्य सरकारनि उपर निर्भर खायनाय ओंखाय बीजेपी सरकार फाके आइन तंखा रुल्स नै कार्यकरी नै ओंखाय सिनि थिनां तामुंनाय आबो थिकनाय गाजा आबोनि बागै आं सानानै नायो ताबो वालायनाय जराया बुलायनाय जराया काबलायनाय जराया सेलंलायमानि नासलायमानि जलिलायमानि जराया खाकुफुर खायै खाकुवार खायै माने सत्यनि बसकांगो बासावै गुबुननि बसकांगो बासावै आसलनि बसकांगो बासावै जों इ निर्बाचन थाकरा खायै जारा गुबैनो त्रिपुरा राज्यनो सेफ खैमानो आनि भबिष्यतनो खानिकटा फायनो उज्जवल खैमानो आबाहाय दल आबाहाय पार्टी ताबो जों सीपीएम बामफ्रन अजागा जों भोट पासालायखा बरंनो भोट रुई निनि जनजीवननि जे निरापत्ता जनजीवननि जे समस्या आबानि मीमांसा खायनायनि बागै आगो फायदों अबनानि कयमुं दंनाय ताइ सानै मात्र प्रसाद दंख अ सानै सिनि थिनि बालाय खेनो नांखक माने आबानि बागै केबो कुनु बिब्रान्थि थांलाय बायदि दाखर बखर उल्टा खालि बायदि 5 बছर आहायनो त्रिपुरालेण्ड नै जों भोटखा एमएलए खबरक मंत्री खा ओ एमएलए मंत्री ताइ थिलिया लांमा तंसाक परक पेन्सन चानाय बेतन चानाय तो जारा सभा खैलांखा त्रिपुरालेण्ड नि बागै परक मुंसा सावमालिया तिनि आहायनो तो दसना हुंनाय दसना हुंनाय सिनि ओ कपाल हामिने 10 जाते केबता मानथ जरानो नासिं तंया दिनै बो नों 5 बছर ताबो ताइ 5 बছर ओंखांकलाय जरा तनो नासिं तंला निना हामारि कमिनाय
निनि तंकासां तंथ जीवन अब खसरनाय आबोनि बागै उल्टा खालि बायदि